अरे फुटाणी मागी तो कहीदेल मांडू कहीं अरे आम मुह देखिले मांडू पटिबो क्या पटिबनी आजिकल का छुआ अंडार पिटी ना सी टोकी धरी बोले आ तमर पटिबनी सांग कह दे के झील पटिबो मते तू दे कह झील पटेब तो ये कौन पटे सब जान सहरी झील काच गिलास पड़िले देबे धोखा अरे सहरी झील काच गिलास पड़िले देबे धोखा अरे गाँ झील सब स्टील गिलास मेरे पूरा चोखा कौन कहल किसी बुझीपारे पाल्टा बुझे अरे केंती बुझेबी शुण बस पड़ते कहूँ सहरी झील गाँ टैप कर जिते बेला आस मोड़ दे पड़े गाँ झील फुल टैप कर बागे सुगे मर बुझिलु जे गाँ टैप हो कि सहर टैप हो जिते बेला सुस हम हेतु मोड़ से टैप रही ये जहाँ टैप मोड़ी मोड़ू कह कौन करू कौन कैमरामैन म्यूजिक बुझिलु बुझीगली सीना आ गोटे स्टेप रही गला पोजीशन बंद करो चलो सॉन्ग नंबर चलो मंडी खुजिया गरीब पिलाटे मोर अछि त मनटे सेई मन तळे रहिबा पाई मिलुनी मांडुते हाय रे मन चोरी हेला रे हृदय रे रही गलु तू दिली रे दिली ताते मन मागिब जदि देवी जीवन जीवी खुशी रे हाय बेटा मन में लड्डू फूटा जन मुझे विश्वास तुम आसो बोली मुझे बहुत खुशी तुम किसी प्रोब्लेम है तो प्रॉब्लम है नहीं टिके बॉस रे आसले तो टिके लेट हे गला अपेक्षा कर मु बाइक जान के आसी चल सुनो तते मोचे पेठारो देखि देची आसला वाले मोबाइल गोटे रिचार्ज कर दो मोबाइल रिचार्ज सब जाई हेलो धन कोठे धन तो पछे रे मो हाथ धरी चालू था हाथ धरी चालू था तुमको पाई मुझे सब किसी पाई सत्य ना कौन तुम मत एत भल पाच छाती चिरी देखिए हाँ मो हार्ट खाली कहता सत्य ना कौन मुझे मिछ तुम कथा कौन कि बजार में गोलाप फुल रेट 70 टଙ୍କା था तो तुम हाथ कहीं कष्ट हम से फुल आनी पड़े तुम कह गोलाप फुल आनी गोलाप फुल नदी बसई नदी खाली पहरी हाँ धन मु तुमको जानी तुम मत सब किसी कर
ଭୋକ ହେଲାଣି କଣ ଗୋଟେ ଆଣ ଖାଇବି। ତମେ ବସିଥା, ମୁଁ 5 ମିନିଟ୍ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ଟିକେ ଶୁଣ ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ଟିକେ କଲ୍ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ଭଲରେ ଆସିଲ କି ନାଇଁ। ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ? ଗଲି ଆସ। टाइम गोटे झिया तू करिलु पागल ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲଣି? ଏବେ ଆସିଲି। ଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବାବୁ। ତମେ ମତେ କେତେ ଭଲ ପାଅ? ଏଇ ମାଟିରୁ ଆକାଶ ଯୋଉ ଦୂରତା କେତେ କହିପାରିବ? ନା, ତମକୁ କହିପାରିବିନି ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ। ତମେ ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ, କୁହ କଣ ତମର ଦରକାର? ତମ ପାଦ ତଳେ ସବୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେବି। ନା ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଶୋଷ ହଉଛି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟେ ଆଣିଦବ। ଖାଲି କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍? ତମେ ଯଦି କହିବ ତମ ପାଇଁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆଣିବି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଟ୍ୟାଙ୍କର ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋର ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦରକାର। ହଉ ତମେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିଥା, ମୁଁ ଆସୁଛି। ବାବୁ ଶୁଣ, ତମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଲେ ମତେ ଟିକେ କଲ୍ କରିବ, ନହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ତମେ ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିଲ କି ନାହିଁ। नो, ତମେ ମତେ ଆଉ କିଛି କୁହନି, ମୁଁ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯିବି। पागल मुहे जीवी खुशी रे ए रूपाली हृदय देली आलो रूपाली निजर कली ତୁ କୁଆଡେ? ମାଣ୍ଡୁ କଣ ଖେଳିଛି ରେ? ତୁ କୁଆଡେ? ଆରେ ମୁଁ ବି ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ତୁ କୁଆଡେ? ମୁଁ ବି ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ବଢିଆ ହେଲା, ଚାଲ ନିଜ ନିଜ ମାଣ୍ଡୁ ଦେଖା କରିବା। ହେଲା ସେଠି ବସିକି ଦେଖିବା, ଫୋନ କରିବା। ତୋ ମାଣ୍ଡକୁ ତୁ ଲଗା, ତୁ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଲଗା, ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ଲଗାଉଛି, ମୁଁ ତୋ ମାଣ୍ଡୁ ଲଗା। ଦେଖିବା ଆଉ। ହଁ ହୁଁ। ତୋର କଣ ହେଲା? ମାଣ୍ଡୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ମୋ ମାଣ୍ଡୁ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଆରେ ମୁଁ ମାଣ୍ଡୁ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି। ଏ ନିଜ ନିଜ ମାଣ୍ଡୁ ଫଟୋ ଦେଖିଲ। ଦେଖିଆ।